فيهم الباكي وفيهم العارف وفيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم الخاطئ، وهو يصلح منا قد مجالسنا إلا الضوضاء، وأنتم في حضرموت مقر الصالحين. قال المحضار: ومن جانا وبا يخضع حمانا نكثر في بلده الصائبات، شو يا كم من قلب المزاحي قدها تخرب فيه، شوكم تتحدثون الحكومة مهتمة بالنقرة، لقى النقرة ماذا عندنا نقره العوائد. وما هذه الحصى يسافر الواحد يجلس 20 سنة يخلي امرأته هكذا كذلك، سفرتموهم صغار وراعدكم تسألون على سيرتهم، ارحموا عيالكم ارحموا بناتكم، عدكم تنتظرون من با ترحمون نفوسكم، أنتم با تقولون با نسير سيرة أهلنا، با نمد أيدينا على قدر فراش على قدر أيدينا، من معه عائلة يكاد أنه يكرههم، وندعي أننا عقال، والعقل ملكه في النفس تمنع من ارتكاب القبيح، وشونا خائف على الدين، هل ترضون بعيالكم يمسون نصارى قدها إلا صور أخرى، اعتبروا ولا تقول أن إلا في تريم، شو إذا زاد الماء على الطحين ما عد يختبز الخبز، تأدبوا يا إخواني، تجد الواحد ظالم عنده ظلمات كثيرة، قال با يحج كونوا على بصيرة، من حقنا أننا نعتبر أو بما وقع هناك ونعتبر بجاوة شو ما له، خائفين على أرواحهم وخائفين على أموالهم وخائفين على دينهم، وأنتم اجمعوا كلمتكم وقولوا الحق، اجعلوا خطه لعيالنا، اجعلوا خطه لبناتنا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قوموا على نسائكم وعلى بناتكم، قوموا عليهم في الصلاة. كان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه شيء ما يفزع إلا إلى الصلاة، فقد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وشوها منازل بغت أدب ظاهر وباطن. اسأل عن الفقيه كيف سيرته كيف طريقته. قال الحبيب عبد الله الحداد: إذا فاتني قرب الأحبة واللقاء ففي ذكرهم أنس لوحشة خاطري، هو يصلح لروح الإنسان وصية، ما هو داري يطرح من وصي على عياله، فزعان من خوفه فزعان من خوه، فزعان من عمه وفزعان من بلده، وذي دنيا دنية حوادثها بوادي تضيع عمر من جبهة في كل وادي، الله لا يبلي حضرموت انتزاء حتى البركة منها، حرثتموه خلعتموه ولكن فين البركة. الواحد يقول لإخوانه جامد إلا في أمور الدنيا، وأنت جامد في أمور الدين، وأنت جامد في أمور الدين أن هي الزكاة ما أخرجوه، ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، شو هذا ما تكافر والعياذ بالله. والآن لا تظنون أنها بتقيم الأمور هذه، شوها حصى لو ركبتوها على ظلم ما عذر ما يحشاها ما عذر ما يحبسها ربي، ولا يقيم شيء إلا عادك والإنصاف إلا العدل والإنصاف. وأما إن كان بتبنون الأمور على ظلم ما عذر ما ينبذون الله ما ينبذها الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وافكر في السيئات اللي ألقيتها، هل تظن أن ربك ما بيسألك عنها
wafkir fi hadzal hal illi niltahu hal tadunnu annaka ghairu mas'ul anhu syukul kullu minna maghsur bi atharih annahu alim ma amil bi ilmih ragabullah wanzuru biladakum muhtajin lil ilm wa muhtajin lil amal wa muhtajin lil wara wa muhtajin lil mal al alim shu yaqul كفي لك أفكر في هذا المصرع غاية يتكلم ويتسطر وله نفوذ 100 سنة وله نفوذ 100 سنة وبعد بغافين. ذكر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر أن واحد من ألبا رضوان خرج مع جماعة في ساعية وهو يصلي وهم يصلون وهو كل يوم يقول لهم صلوا ولكنهم بغضوه يومه خير كما أهل الزمان ذا أكل من هو خير يقولونه ثقيل دم. قال لما وصلوا إلى المرسى قالوا الآن خففوا نحن إلا بنبيذ هنا وهذا لي باذين أخرجه فأخرجوه ولكن بالليل هبت عليكم ريح ففزعت عن الساعية وأغرقتها في البحر. وهكذا ذكر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر أنتم ذي الحين بغيت إصلاح البيوت أطيعوا ربكم ما دمنا نطيع ربنا ما شيب يخرب علينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sebab daripada rahmat turun dan juga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah baru saja kita membaca daripada sedikit majmu' kalam, ya, nasihat daripada beliau Al-Imam Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab. Di antaranya Habib Alwi menjelaskan bahwasanya pentingnya untuk seorang muslim, ya, pentingnya seorang muslim untuk tidak meninggalkan sholat fardu, untuk tidak meninggalkan sholat fardu, walaupun dia di tempat yang sebaik-baik semulia-mulia tempat, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Walaupun dia di tempat yang paling afdol seluruh dunia, hendaknya dia tidak meninggalkan daripada sholat fardu. Begitu juga orang tua memberikan atau memerintah kepada anaknya untuk senantiasa daripada mengerjakan sholat fardu. Jangan sampai seorang itu mengaku-ngaku dia beriman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tetapi dia meninggalkan sholat fardu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ya ikhwani, pentingnya daripada sholat fardu ini sampai-sampai ulama menjelaskan bahwasanya datangnya daripada sholat fardu ini bukan di dunia, datang perintah daripada sholat fardu ini bukan di dunia tetapi di langit. Kapan? Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu mengalami daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini panjang daripada ceritanya, yang mana intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan daripada malaikat Jibril, ya, untuk menemani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengawal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan bertemu di satu tempat yang tidak bisa dicapai oleh semua makhluk satupun, walaupun itu malaikat Jibril, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah diizinkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat itulah yang ulama menyebut bernama Sidratul Muntaha. Pertama Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau memuji dengan pujian yang sebaik-baiknya, di antaranya yaitu at-tahiyyatul
mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Itu tahiyat atau penghormatan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dari berkahnya itu kemudian bisa dirasakan oleh umatnya. Kapan? Ketika umatnya melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi dalam sholat fardu atau sholat sunnah wajib seseorang mengucapkan daripada at-tahiyat atau tasyahud, ya, tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawat sampai akhir. Ikhwani rahimakumullah, ya, pada kesempatan kali ini ya, bertepatan daripada bulan Muharram, ya, bertepatan pada bulan Muharram dan juga kemarin bertepatan pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut hari Asyura. Nah, hari Asyura ada beberapa poin yang mungkin kita bisa bagikan kepada antum semua yang mungkin bermanfaat, ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Di antaranya yaitu mengenai daripada seputar puasa Asyura, ya, seputar puasa Asyura. Nah, insyaallah kemarin kita puasa semua insyaallah. Yang tidak puasa tahun depan puasa. Yang pertama yaitu puasa Asyura yukaffir dzunub as-sanatal madhiyah. Ya, orang yang berpuasa daripada berpuasa Asyura itu fadilahnya adalah menghapus daripada dosa-dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu. Ulama menjelaskan yang dimaksud dosa di sini adalah shaghairudz dzunub. Ya, shaghair adz-dzunub atau dosa-dosa kecil. Ya, dosa besar tidak bisa. Ya, dosa-dosa kecil yang mungkin kita itu sabqul lisan. Ya, sabqul lisan itu apa maksud? Ya, kepleset. Ya, lisannya kepleset. Ya, bukan kakinya, tapi lisannya. Lisannya. Ya, apa namanya kalau orang mungkin salah ucap, ya, salah omong. Kadang orang itu ada yang apa namanya, mohon maaf, losdol. Tahu losdol? Kadang tidak ada remnya, langsung digaspol terusnya. Nah ini kalau dia itu sabqul lisan termasuk daripada dosa-dosa kecil, ini masuk daripada shaghair adz-dzunub, ya, dosa-dosa kecil yang dapat dihapus pada puasa Asyura. Kemudian yang kedua, hikmah daripada puasa Asyura atau marotib siyam fi Asyura. Jadi tingkatan orang itu berpuasa di hari Asyura itu ada 3. Yang paling afdol yaitu orang itu berpuasa 1 hari sebelum hari Asyura, yaitu tanggal 9 atau yang disebut hari Tasu'a atau puasa Tasu'a. Jadi puasa Tasu'a kemudian baru puasa Asyura. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang itu tidak mampu atau belum ada kesempatan berpuasa tanggal 9, maka boleh tanggal 10 dan tanggal 11. Hari ini tanggal 11. Ya, 10 dan 11. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, tidak bisa tanggal 11 dan tidak bisa tanggal 9 dan tanggal 11, maka dia berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Semuanya mendapatkan fadilah, hanya saja itu berdasarkan apa? Tingkatan, ya, maratib tingkatan daripada berpuasa di hari Asyura. Tujuannya apa? Hikmahnya yaitu mukhalafatul yahud, menyelisihi daripada kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga di zaman Nabi Muhammad SAW berpuasa. Kenapa? Satu ketika diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas mengatakan dalam satu riwayat, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajadu yahud yasumun. Ya. Pada satu hari Rasulullah masuk ke kota Madinah, kemudian mendapati kaum Yahudi apa? Sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang mereka lakukan? Maka dijawab, mereka berpuasa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanyakan kembali, kenapa mereka berpuasa? Maka dijawab lagi, mereka berpuasa
Karena pada hari itu, maksudnya pada hari ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Firaun dan tentaranya. Ketika selamat, Nabi Musa dan kaumnya ini berpuasa pada hari Asyura. Nah, kemudian kaum Yahudi ini mengikuti daripada Nabi Musa dalam hal berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Di riwayat yang lain disebutkan nahnu aula bi Musa minkum. Artinya kami lebih pantas, lebih berhak mengikuti Nabi Musa dari kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Di riwayat Bukhari yang lain, wala in baqitu ila qabil la asumanat tasi', kata Rasulullah. Kalau aku diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Nah, ini ucapan Rasulullah tanggal 9 ini termasuk daripada kesunahan dalam berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian karena berpuasa Asyura ini adalah puasa sunnah, maka hukumnya seseorang boleh niat puasa sunnah itu walaupun ba'dal fajr, ba'dal fajr, sebelum zawal, qabla zawal, tapi dengan syarat belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi misalkan ada orang ketiduran pada tanggal 10 itu Asyura, tiduran, belum makan, belum minum, maka boleh dia niat walaupun itu jam 8 atau jam 9 atau jam 10. Tapi apabila dia sudah makan minum kemudian dia niat puasa, ya ini tidak boleh. Dia puasanya puasa apa? Puasa sapi nanti. Itu. Kemudian karena puasa Asyura ini termasuk sunnah, jadi niatnya boleh sebelum zawal, dengan syarat belum kemasukan apa-apa, juga karena berpuasa Asyura ini misalkan pada hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad, ini hukumnya tidak makruh. Jadi hukumnya tidak makruh. Beda halnya apabila hari Jumat ini tidak bertepatan dengan hari Asyura atau hari Arafah. Jadi apabila seseorang berpuasa sunnah satu hari saja di hari Jumat atau hari Sabtu, ini hukumnya makruh. Puasanya sah tapi hukumnya makruh, kecuali hari Jumat atau hari Sabtu bertepatan dengan hari Asyura atau hari Arafah, maka hukumnya tidak makruh, tetap menjadi sunnah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin manfaat, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju minallahi rahmatahu wa ra'fatah. Amin. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikina ala manhajihil qawim. Amin. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bidhaili hurmatihi wa syurna gadan fi zumrat